আজিকালি তো এটা শয়তান লাগা কাম বেশি না মানুলা মন ভিতরে শয়তান গুছি না বিয়া না কাম করা লাগা মানুষকে মরা লাগা নইলে তো আলাগ আলাগ রেপ কেস খান এনাকা বেশি ওলা দেখি আছে এটো কারণে আমি খান পারা তাক আমি খান সব মানুষ প্রে স্ট্রং দাগিছে বলে তো মাঙা লাগা জীবনে শয়তান তো গুছি বলে কারণে চান্স নাই আর secondly te hoile do moi itu kobole mon jai manu khan la gore maiki chukri khan dakhilibi mota chukra khan dakhilibi kon la hoilibi koa inaga manu hui jai na 10 years pra tu ita mo khan jani jai na 10 years 11 years pra ajikali la bachang ando bishi smart ase do phat phat cash kri loina bia phal sob ini jani loi do itu karne moi kole mon jado chukra chukri khan hobi manu la khorde apni an dakina apni la malik pra apni ge torture krishu gele apni mon phitore apni nijur pikhai gena aro apni nijori mon du krina boina dakibi de apni malik ki phui khai gena apni la malik pra tai laga bia koile moi la malik pra du jani na moi ge maribo niki ina bhabna nokri libi hoi manui ase malik khan bra sikabo pare kile ina korise gali dibo pare itu du chutu mutu du iko noi libi apni ge bia pra torture krise nole apni ge biya ba treat kure ase na example phat khundai jala khelai ase na noile tu timing na jani na apni ke kisim pra na alag style pra apni ke treat kure ase apni la kaw mangsu de khushi na pa laga na idu kure ase bole do apni phat apni laga neighbor ke report kuri dibi de aro noile to phat apni idu khorba chai jabole try koribi ina kori na manuhan ke moi safe nai idu khorde moi ke ina treat kurese ina kurese koina apni han phat report kori dibi de koina moi itui moi manula khorde takha pacha khan ke idu koi diase de chukra khan nobi chukri khan nobi na apni khan phat report korishilo apni la life bi pachi bole karni chance ase koina itu koi diase mahala life bia hwa piche de kimma report korina kimman manokhan bra news alag te kuna dunia goram jai dagi shukuli upai nai to apni la life to jai jeshe do na tu itu laga inaga apni la life na ja gide best of the best to apni laga life pachai di bole karne apni la kaw mungso pachai di bole nimide apni do first to manuge phat report kuri di shukule do kiman media khan goram dagi shukuli be apni la life to pachi jabo to na itu karne kon manu la khore taki ase apni ke biya ba treat kurisho kule do apni phat inform kuri dibi de koina itu bi apni lode manu khore takha pacha han ke koi ase de pacha olibi 2-3 years pacha to noi do 7-8-9-10 years to ini manu jani jai do na aji kali to 10 years 15 years prabi manu sadi kuri jai do maiki han do poila time de to han do dimag bushi ja khan ase to 10-15 years to at least apni khan inaga jai na phat report kuribi ina usha apni la life pachi bole karni bishi chance ase ina itui apni han lote koi diese aro kun la khorde paligina manula khorde inanga rakhi ase apni khan moram bra rakhi bole na pari apni khan phal ba treat kuro na pari kule do manuge rakhai na rakhibi apni khan la gorde na aro apni rakhi bole paro tage treat kuro paro tage moram bra nijor la bacha nisna na nijor la bacha bra bi aro bishi moram kurina rakhibo pari kule do apni tage phal ba moram kurina rakhibi education de pathai dibi aro apni ke modad kura laga din dibi takhan bi apni ke modad kurole pari bole karne na holibi apni inaga bi kurole na pari khali maribo lp school de pathabo manu ke maribo aro phals phat sabjin ne khelabo na itia apni itu pacha ke treat kuri daisile piche de itu lapap to kon pukhibo apni pukhibo do itu karne na manu khore rakha khan gibi na bhal ba treat kuri na rakhibi na itui aro apni kiman manu la pacha ge moram kuri manu la pacha ge kiman bhal ba rakhi itui apni sabse dangor blessing ase de itu karne manu la pacha rakhi se pusti bra ani ase na inaga kuina pia bra treat kurobo ite apni ge na lagile be pichi de apni ge lagibo to pichi de apni la pacha khan karne lagibo to itu karne na ami khan bhabna nokuri na khali fresh to na ঈশ্বর কে ভাবনা করিবি দে ঈশ্বর কে ভাবনা করিছো গলে তো আপনি মানুকে বি বিয়া ব্রাবি রাখিবলে না পারিব মানুকে বিয়া ব্রাবি ট্রিট করলে ভাবনা নকরব দে এটো কারণে আপনি খান কোন মানু লাগা বাচ্চা পালিগে না নিচর লাখরে রাখিছে মরম করিগে না বা পালিবি না ইনা না পালিও গলে রাখাই না রাখিবি
আৰু ফাৰ্ষ্ট এটো আপনি লা মন আপনি লা হাৰ্ট আৰু আপনি কে দিয়া লাগা সাস তো কতি পৰা আইছে ঈশ্বৰ পৰা দি আছে না ইটো ইয়াত কৰি না ৰাখিবি দে কইনা ইটো কৈ দি আছে সব মানুহ কোৱা নহয় কোনো আদে বেছি ভালবা ৰাখি বিয়া বা ট্ৰিট কৰি না ৰাখা খানকে ইটোৱে কৈ দি আছে দে আৰু নেক্সট টাইম হইলিবি ৰাখিলিবি ভালবা ৰাখিবি দে কইনা ইটোৱে কৈ দি আছে